sansem we me no dinka ka ho asem se eno ntina yehia onyame difo dinka ka se sei na mahu na Ghana mpanifo mo mani na ho mo de sika bia o bedi bi okay se ombokwa koma sade we kwan se emra Ghana on se bisa se ka me no te ye de aduru ye kika kwa no na enso ye adwene enchirima yeah omo nti na eni abere na ye ku no ite bedum be wo baba ko wawo no na ye so be wo be she ofi no no so ye be be no enti no onso Nyankopon da na di ma me kra me sole e kasa ho se yam tiase sei na eba ana ye be wure yi anum ne se hu se movies for no stars no omutwa sile omutwa scenes no but me ma hye manta de no I don't know mama kwai masadi we bet TV so TV station ya kese okuma se e wo Ghana no mo ye bi mu twa yi a me ma na hye manta de ye te se ma say kopa yeah se Ghana no de enima no so bi akowia banche no kon ni no say and the be more 10 years after then as enti no say aban sorry na say ya tew say wo ye sade no bium na ye do akonyina kota say obi bi tete to bi ko repu bi e ne kokoto jeli ni years enti e dia to ho say wo e be tu bi na du nyina mrem a wo ko da fi ase 10 years a wo ko ba baby so mo de ye aduma say wo e be tu ne ma nkotwa fi ase yenti committee monso say no mutimite ebia yenti committee the Ghana the committee na ne ati committee no ne ati o police no mo yi a o mo hwehwe mu nya tew so wo ye bia ana say ye hu se mo hwe suma se ye bibi ne be chemu a mo wade na se nyina obedam bi atade na se o jade ne ma saade no eye hu den pa den tina ase woni abresa de we se on se eye ade a etie Nyankopon ma on se Nyankopon kan de ma Nyankopon se wiase kese kura ye saade we na on se ni nyina be ye jimi on so hwe Bible mu kura bisi emra Nyankopon soma obi nanka abofo kura mpu nanka omo go po mafo moto atade na se abofo mpu kura omo go po mafo moto enti nipa bia onim nyansa bia no ye wode onim nyansa ndo be kama wo ho so enti no ya so santem funu so eno enti ma mani jinkramufo ho no atare na se okoye we wo Saudi Arabia Arab countries na ye chiwa ya do be kosisia urade enti sa mra na bi he e bia maame a onim nyansa papa a onim nyansa pani a onim nyansa be so uti enye nne ya adwene o ya adwene chirima enti se wo okowo mamiyinu ana okowo ba se o mewu meche ofi na oba be ma no so be wale be ma oba so be wale be ma be yode ebusana se ahye enti se obi mamu gitumu a yen ya bibifo yen ntum obi be bisa se adi ya won right eno wo ho adi we na right na o mo kan ga na you right. You're right. Any right. Okay. I was going to say all right. Any right. Sir, I didn't think any right. Any right. Ghana, you're right. Why not so on right? I had Ghana right. Why you man say be man kura about toilet so. Sir, dia kan nyina nya nyuma. Right ni say. Atale na say entino yanka say omo right. Eno de yenyintum. Okay. Yanka say omo right emo mu nkoye stade no enti ye mampanyin ni ministers na ya to aba no makogu parliament wo no omonto aba so se wo e beche 10 years na chese punishment no ma no nye din abonya din atade na se he ewo asofufu mu ewo nwomtufu mu ewo baby bia asofumafo no ewo bia enti se yenya nda na di no na omode hyehyɛ omo ho se mo pa aban ka so agye atom wo Ghana na mo se yes ya bedam ho di no adi a mo a wo beko ene wesimi wale wesimi yese omo ye party enti se mra no fo beto so se wo e betew ana wo so mo e be ba betew se mo hye ba bi ye no se ya beto se mo wale na mo hye ba bi na mo ya mo amu wase nyina mo bedam atade na se
ya che ba ko ne de na be gina kenti ya le no 50 lashes a ade che obokwa ko ebi onya bi sa oya ese sa de we no nye ne baaye awo ho free tete besi sabre enti se ye je omtuma sanka bibia nsie ta bi se on se nyame atuade ana ye bo nipa bia se ne nkremofo se enka omumla ho enti sa na ese ye Christians ne ye mfa nso de bagana ye nso ye hunu se ye atuade yentimi mfa se America fo gituma no nche se ye nyintum German fo gituma no nche se ye nyintum ata de German mo ye pre David enti sa na tie enti obi mra no nye ye mra obi amamra se nye amamra nko enti no ye ne ye wa ha de eni kwai se ye makwai se ye beji sa de we me de makoho makasa sa fi se ye nim sunsu o de ye mfa kra se apart from some mention so be ni wum obaba ko ye bia onwo atade na se obaba ma ko ye bia obebo pampers be kakana ni tuo buagum ona mo na nsuo ne ba tsenye ade ase so wow enti uja se o man nya den o man nya de o man nya ne se o mo famla nto so mo nkeka so mo right no mo right okurumu a so also ye sofo also ye minister also ye nanana also place so your right you wanim na ye se o kan other na say ti e ma pani hwa anampedefo ha omomfo mo na nsi so ye fa nko parliament ye nko hemra say wo ye beche so wo ye bie no 10 years in prison no ano e bit me atwa so e betwa say Ghana ye through prison. I say prison there will be any say prison but still ano kofo ye de ombe ye omo mo twitu akokro no bo omo tweko omo uti on say omo ye sa de no say oba na oye bema na so akoye bi na ebia ya mano so to prison no e na kwakotum 10 years omla na oni padua kro tuntum awewo no ata de na se enti so obi won nchen a ono so onye bi obeye bi mu nso aye ma so wa ha ye duwe ko temale na duwe ko wa so ho eye se on se nka prison ni ho anka krono kra be mo obi free se ye chi na obekwa ko wait ni time of years ene obi jai ti eye ade a on se Ghana okọ kasa okọ ende a onyai na so ye na se mra ne makwa ne e chire ne de kokot ko jili ne dia next time obi a be twene ho afrim ana bisa se ede ntia one e bi die ye ede na second e bi die ye sika obi won so wa di atiri wonya sika bi anya de wonya sika bi afrim what as nti ho na ye ode enti omo ye bie omo so safo de na obetima patro de meka ne se obi wo mu no ompa ye sunsum fin a sunsum na e hante no ompenya medifo no tutunye de emfiri ne so na raden fa ne nsanye de enka no ana hunu se ade a ede manbo ede no meka fie ede no meka busu on se obi wo busu mkra no ye bi e no me no meka busu no ya enti no ye makwai se ye nso ye sore ye nyame adifo edie on se de enti a ye ni abere ne se wo ha no biaba ana meyem ana ma complain na me yare obo kom bebu ana ya bone to ana ne to sunsu ata de na se tie ne wo nyame asori fia amanfo do mu problem ba mi hu ye ye wo mo ne de ye makwai ana se oba bi nso wo mu bi na se oye saade no kura na so ugya no ko wale a wontimi ntina be ma no ho oye de ya wale ni begu ntino ade honhom bi ta kira na sunsun fin honhom ta kire na honhom ta kire nga obekwa ko de oyi okay so atale na sinti ye makwai eno na na ye me yase Ghana panyi bia obeyi wanim afo ano nyame abufuhie be bawo so ene wo maso panyi bia obeyi nanim se ye nintum no mesre wurade se onfa ma ne ma ene ne nana nkanso a ene ne busua enti mpanyimfo na omo se eye right inja bia nyina de so right no mo come on to right or enfa right Ghana right and abuche right na ne ha
nye bia no se mo ko twa ba bi ba ya nkura tete form mo kira the right na nkura tete form ha eti South Africa ha nkura tete form nsuya de ko he o mo classroom ko university ko ba bi o mo ko school o mo live to say mo so Africa in the school dem na obeka chense ono so right or no right ni say indi oja yemfa na se wo ye nyame difo yi wasore gina wo pese saade no tu twakra no se ko ba se ukohunu se ohu nipa bi edi no ho akohyemu a wo be den me se me hu se me hu nipa bi ade di kai me frɛ se eye minim se eye sunsun fin na sunsun fin no bebre na amom ho kwai onyame da na di ma me hu se ma bebre na omo ko saloon na ye de omo nsa to omo tirimu ye no omo impart sa spirit ni bi de ye dey e de ma omo ba bi omo ko to nwin ba bi omo ko hihye omo na ene sa de omo ye ne ye bi enti demo na wo de ne nsa fefa wo no na wo impart spirit no enti wo ko da ya bo nsa de na appear wo spirit enti obi wo ho a o hia wo ba bi wo se me pe wasem na one na ya damfo so ene mpese me de wo ko tena ba bi nti omo ko tan bebu atodua no atonsa onom ye no oso we ne ne tam kwantia koda menten ofie no de aduru anaso de ade kwagu nsam nti wabro na na dwe no no start saade no atade na so bu onso o mema wade na obeso da ye na wo ye nti ni nyina be yesunsun fin nti se me hu ni pa bi me hu se wo ye bia mefrew na makacho na makanso na matutu ayede afrum se me tutu na me hu se still ya na obe ya se me bompa na nya me kun firi ho mekum oja mekum ano nya shedodo ano she na me ma be sefio mekum ye beba na odadem kum no kire mu ye dia him bia because maka kire rade se rade me pesa sa no me beba fie we so kia na dream abofo mekunu command this spirit ntim pai bo na de bekunu ntim pai bo na bekunu na me nko wo se ka ne be kire Atale na se ede hu anadu da soma wo da ho na abo se bibia be won fin eno no ade ba tin ezo wo fun tan ma me asa ko bobo adaka tan gwagwa eno kra ma hwe kra obi ansa nsum ye be petrol ne de wasi to so ne ye pia onipa bone ni misuefuoi onko eno kra obi ani funu na chi enti no ye mfofo anoma funu so okay atade na so wi aso no me de me hunu se de wo beto se wona na so ompe no enko ye se de wona ya blantie enti ye de ya de bom man yes so okay eno tiram se panyi bia wo befo aso no membra wo na wo maso mesere wo mase wo manye bi na hu se biase ye da na se nye de na gay semi kra no oja se ye Ghana funk ye te ha de sa de we no ne wo kra mpo na nke ni wote se de ne mo nya kokoduru asore gina se pese agi atum on se before yesu atra before yesu atra so atade na se before yesu atra o hwe social media na me ho Ghana yeso so no maso senka obi na kwotro fucking comments na so obi na kwokaseti aya anke amasi ya idea na se ye trisi akwache wo mo obi ke omutimi de o hwe social media na ma mi no mo fefe o ma no mo da ho kana duna ba bi am wo bi ese kwache mo me sisa ban emma kwaya se prison nka me am de misika be si dan na me ye de o magu Prophet Isaac appear shining grace international si dan ga sia e do mbegu ma yem pania mo mu nso bi e o ma na bie nso je gu o mo so umpie no na wa o be pro ya mo bo tre o jara be ade ni se buru mo de bagane ya ti o gwa we wi ahye na mo sa ko fa sa buzo ya za be so ade wi ana be de na da bi na Ghana ya dimu egwe enko ye ne yesa ko fa sama za be to yo so na be LGBT for mo jo ho ai na ye ho to e kakra enya sa ade ya be yo mo me se na me ha ohini biara na omutira yeso ohini bia yi ni ti free baby
ena o ka bi se ko ya santimam anka mami aworo ne mpaboa street ahemfo santimam ha ohini bia wo ti bagim a obedi unkofo nanim no me komina na ote kokko to okoka che na nei wan woro ne mpaboa men so de wo kwana no da obami etu no mami etu ye na otie hasem kai na obeti iso no ompem so wo yeman oye kokko bo di anoden yo we ni sokla ye ne ko mo so na do say Yesu Kristo ba wan tu jimi ase ti de wa jimi na so odi hu hwe Yesu so no ma we su kamede de se me na mabrabo me ko me nyini me nchirima okay what are they na okay ne ko for we aha na o mu jimi kasa ne se ye mrofo wo mu freedom we wo freedom aha ye ni freedom o ye wa mamre ada na ko abuchi he ubu o ha ye sisi na egbu onom titim dada o no on sime bi kra mfa no aha o de bobra so wan sifi na tidin e de be ma wo etimu timi mfa obi asem beto ye so what are they na yeah ya ni be sam ne ye kasa ti wo ye panyu ye sofo ye hwan wo ye star twon firim nyesa de de be ye mo no e be je mo nsem 2021 ko ye so so nsem so nipa bia obanyim bia na me de no me am de ba de video ni abro na hwe wo mo mu gina ho no mu concert bi hwe nkwankura fia bi no aye no ho se na me gina wo na obi control Ghana de no me wunti na no me mera eso anadu da suma sunsuma be shawon fin gim ade be ti wo ya ye wa yi tantan obi akora ti wa yi ase se corona na